Ok. On a acheté des maïs. On a souvent des maïs qui sont vides. Voilà. Voilà. Et souvent des maïs, des épis de maïs remplis. Pourquoi? Tout simplement, c'est la fécondation qui n'est pas bon. Il y a eu un problème sur la pollinisation. Voilà. Au fait, c'est pas le maïs, c'est pas ça. Quand on achète, les gens pensent que c'est ça qui se fait féconder, tout l'épi. Ah ben non. Ce sont les graines de maïs, les futures graines de maïs qui sont ceux-là, qui n'ont pas été fécondées, ce sont les femelles, qui doivent être fécondées pour avoir des graines. Donc les pollens mâles vont venir s'installer sur les femelles pour féconder les femelles et qui vont vous donner des graines. Si on voit ça, c'est que ça n'a pas été fécondé. Pourquoi? Il y a deux cas. Ou alors il n'y a pas eu de pollinisation, donc les mâles ne sont pas arrivés, le pollen mâle n'est pas arrivé, ou par sécheresse, ou alors parce qu'ils sont un peu éloignés. Ou alors le vent les a expulsés loin des épis. Ce qu'il faut faire, je vous donne un petit exemple. Pour planter les maïs, c'est simple. Vous avez 3 rangées. Disons que ce sont des pieds de maïs. On doit faire ça, disons, chaque 30 cm environ pour... Non, 30 cm c'est un peu proche. Disons 30 voire 40 cm, un pied de maïs. Et en 3 lignées, tout simplement parce que le vent qui va faire envoler les pollens mâles va les faire envoler vers un autre plant de maïs pour faire féconder les femelles. Si le vent vient, par exemple, disons comme ça, paf, alors tous les mâles qui sont là, ils vont partir, les pollens mâles, ils vont partir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut planter toujours côte à côte les maïs pour qu'il y ait une bonne fécondation. Il ne faut pas planter éloigné, sinon il risque de ne pas féconder la femelle. Et s'il y a un manque d'eau pendant la fécondation, ça peut faire affaiblir le pollen et la fécondation et faire rater les futures graines. Donc, toujours planter côte à côte pour une meilleure fécondation. Et ne jamais laisser le sol sécher. Voilà. اوكي بنشوف دايما هلا انا اشتريت عرانيس بيقولوا انه لا هيدي معبايه ولا هيدي مش معبايه. سبب بسيط، هي ما صار في فيكونداسيون، يعني ما صار في تلقيح. كيف بيصير التلقيح؟ هلا نحن بنفكر انه هيدي العرنوس هيدي لازم تتلقح. لا، هي البذره لازم تتلقح اللي هي هو. شايفين هولي الانيتا اللي لازم يتلقحوا كل وحده من الذكر، من البولين الذكر ليعمل حبه. اذا صار في خلل بالتلقيح منلاقي عرنوس بهيدا الشكل منا ملقحه مزبوط مثل هيدا. كرمال هيك العرانيس الذره لما بدنا نزرعه عملت مثلا اذا بدكم تزرعوا بتعملوا دايما ما تعملوا رانجي واحده، يعني ما بتعملوا ليني واحده وتزرعوهم، لا، لانه اذا اجى الهواء وطير البولين، اذا كانت هون مثلا خط واحد الهواء ما حيلقحهم مزبوط، فبصير عندكم هيدا الشكل. هيدا بالنسبه للهواء فلازم تحطوا دايما 3 رانجي، او اذا هيك مثلا مبرومه برام حد بعض تقريبا 30-40 سنتي بين كل وحده، يكونوا ملزقين على بعض الذره منشان التلقيح تطلع مزبوط، منشان الهواء تطير الذكوره اللي بدهم يجوا على الانيتا ويلقحوهم ليصيروا بذر. وشي تاني، عامل تاني بيخليهم ما تتلقح مزبوط هي العطش. لما بتكون تبلش تعمل العرانيس دايما انتبهوا انه الارض تكون مسقيه مزبوط. اذا تركتوا العرنوس بلا سقايه حيصير في ضعف بالفيكونداسيون، يعني بالتلقيح، فبتسقط البذره وما بتعطيكم، بصير في عندكم فراغات. فدايما وقت ما بدها تبلش تعطينا العرنوس تتأكدوا دايما انه الارض رطبة، ودايما انه العرانيس يكونوا قراب لبعض منشان الهواء يلقحهم مزبوط. طيب هذا كان شوي الاسبليكاسيون ليه عنا هي وليه عنا هي، بس فقط مشكلة تلقيح.